Özüm de aşama çıkıp geldim. O bizdekilerimize geldi. Anda sizler men bayırmıyım. Men prosto dedim. Daşıma bileyim dedim. Daşım var usunday. Mayaklar istedim. Tam hazır için görüp başakta bitke çıkıp durayım dedim. Hem свежий воздух, ел dedim. Çıkıp şurayım dedim. Aku давайте, пожалуйста, пора. Не? Подписчиктер бияк не болуп кеткен? Бул ким койгон? Мындай жок болчуdur. Тияк не болгон эй? Тете кирпич болуп керек болчу да. Так. О не? Не болуп кеткен бияк эй? Подписчиктер, мурда ушуяк жакшы болчу да азыр. Срочно ремонт кылсам керек. Тияқты деген магазин бар екен. Ошақтан алып келдім. Аздан буларды деген алып жүрайын. Кралачы. Так, ну, давайте поставим. Фу, бияк тарайым екен, а? На. Вот. Подписчиктер, мына кралач. Коду бияк дебет койдум. Тагы эмес керек. Ушундай нерсе менен эметейин. Бул эме актайын. Чем эмеден кырган. Обычный блок кырады. Вот появилось. Шунун баарын кылыш керек. Ой, сырмаяктан эме. Так, класс. Опа. Шундай. Эме осуна короче ушундай нерсе. Сонун калды. Опаля. Мындай кровать алып чыгабыз. Салалы. Мындай нерсе. Паралык. Уже канан кетет. İşte sizin kumru küçük bir totem. Bu ben ayağım böyle çok da sanki çok totem.
Bakalım evet. Bunday enerji koydum. Şimdi hoppa. Bir dakika deyin. Hoppala koyuyoruz. Unuttum. Vardı. Bunu yakınlarında koyuyoruz. Ini emeği bırakıyoruz. Alıyoruz. Böyle mi ayakta da şurada? Hoppala. Kalıp ya da emirlerde ölçüsüz gerek. Hoppala. Koyuyoruz. Emir da boldu da çekin. Gelin. Hoppala. Şun. Hoppa. Все красота. И мояка именно упоёс. Телевизор. Опа. Именно упоёс. Клап кетпес үшін орнына. Опа. Все сон болды. Мояка. Все, телевизор готов. Кудырда санды қалды. Кайф, Еме бияқтың еметелі. Берек. Hem beyazdan da tamamşı bulut. Beyazdan konukları içiyordu. Sizleri içiyordu. Sarısında. Beyazdan tamakta apgelip dur. Konuklar. Так, все. Забиттім. Все gün болып кетті. Мақланда менің исалин давайте подписчиктер оларды дейін. Сұндық көметтейін давайте.